ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଓଡିଆର ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ଆରଆରବି ତରଫରୁ ବା ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆମର ସେକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଫାଇନାଲ ନୋଟିଫିକେସନ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯାଇଛି। এই রিগার্ডিং ଆମେ ଫଟାଫଟ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। କଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ସ କଣ ରହିବ, ସାଲାରୀ କଣ ରହିବ, ଆପ୍ଲାଏ କେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, କେବେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ, ଓକେ, ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିସ୍ କଣ ସବୁ ରହିବ, ସେ ସବୁ ବାବଦକୁ ଆମେ ଟିକେ ଡିଟେଲିଂ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝିବା କୋଉମାନେ ୟା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏଲିଜିବଲ ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇ ୟାକୁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଡେରି ନ କରି ଜିନିଷଟି ବାବଦକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ବୁଝିଲେ କୋଉ ବାବଦକୁ ଆସିଛି, ଆମର ସେକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ এই ବାବଦକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ନୋଟିଫିକେସନ ମାନେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜବ। ଓକେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜବ। ଏ ବାବଦକୁ ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିছে ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ନୋଟିଫିକେସନ, ଓକେ, ବା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ନୋଟିଫିକେସନ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ ନୋଟିସ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ନୋଟିସ କେବେ ଆସିଥିଲା এই ରିଗାର୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର, ଓକେ, ଯେ এই ସେକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର 27 ଜୁନ 2026 ରେ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ତ ଓପନିଂ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବା ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 15 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାର ମାନେ କାଲିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି, କାଲି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ୟାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏତିକି ଜିନିଷ କଥା ରହିଲା। ତାପରେ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲୋଜିଂ ବା ଆପଣଙ୍କ ଡେଡଲାଇନ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 14, ମାନେ ଗୋଟେ ମାସର 1 ମନ୍ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁରେସନ ଦିଆ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ବା ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଥିବା ଯେତିକି ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। এটা রয়েছে আপনার ডেডলাইন রয়েছে আপনার আপ্লাই ডেট কেবে বুঝিলে আমি 15 রু স্টার্ট হে আপনার 14 অগস্ট পর্যন্ত চালিব। আউ যে কোন রয়েছে দেখন্তু লাস্ট ডেট ফর আপ্লিকেশন ফি পেমেন্ট অফ দ সবমিটেড আপ্লিকেশন, যদি আপন সবমিটেড করিছন্তি আপনার আপ্লিকেশন পেমেন্ট যে রয়েছে আপ্লিকেশন ফি পাই যে পেমেন্ট রয়েছে সেটা আপন 14 অগস্ট সরি 16 অগস্ট পর্যন্ত বি আপন দেই পারিবে। ওকে, যে লাস্ট রয়েছে আপ্লিকেশন ফি আউদবু সেটা আপন দেই পারিবে 16 অগস্ট পর্যন্ত বি দেই পারিবে। ঠিক আছে, কিন্তু যে আপ্লিকেশন সবমিশন যে লাস্ট ডেট রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার 14 অগস্ট। ক্লিয়ার, তারপরে দেখুন যদি মডিফিকেশন করিবার আছে বা এডিট করিবার আছে বা করেকশন করিবার আছে আপনাଙ୍କୁ, ঠিক আছে, ସେଥିରେ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ, ସେଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 17 ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ସନ ୱିଣ୍ଡୋଜ ବା ମଡିଫିକେସନ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲା ରହିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜେସ ବି କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜିନିଷ ରହିଛି କି dates during the which eligible candidates must be provided their scribe details, ମାନେ scribe details ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ରିଟନ ଏକ୍ସାମିନେସନ କୁ ଦେଇ ପାରିବେନି, ମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ସପୋଜ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଓକେ, ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରାଇବ ଦରକାର ପଡିଥାଏ, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଯୋଉ ଥାନ୍ତି। ଓକେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ 70-80% ଯୋଉ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଅଛନ୍ତି, ଓକେ, ଫିଜିକାଲି ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରାଇବ ଦରକାର, ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଥିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ, ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ତୁନ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲେଖା କରିବେ ତାଙ୍କର ରିଟନ ଏକ୍ସାମିନେସନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରାଇବ ଡିଟେଲ ଭରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ जो टाइम दिया है सेटा होची 27 अगस्त रु आरंभ होई 31 अगस्त मध्य ताको सेई ताको एलिजिबल कैंडिडेट गण को कोन करिया पड़ियो, ताको तांकर एप्लीकेशन पोर्टल भरिया को पड़ियो। ओके, डिटेल्स भरिया को पड़ियो। ठीक अछि, दिन संबंध होची आपन को इंपोर्टेंट डेट्स ए सब रहउची आपन को। ओके, डिटेल भाबरे तो मन रखंतु कालिठ आपन को आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट ही जाउची। तो निहाती भाबरे जो माने एलिजिबल हेबे से माने या पे आवेदन करंतु। देखंतु आ कोन दियाची ना ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम क्वालिफिकेशन बा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एट एज between 20 to 33 years as on 1 जुलाई 2026, माने 1 जुलाई मान 26 तारिख सुधा कम से कम जनकर जो कैंडिडेट बयस मिनिमम 20 वर्ष होता दरकार अछि। ए तारिख सुधा माने जुलाई 1 तारिख सुधा जने जदी 20 वर्ष होउची, ओके, जदी ही कंप्लीट हे जाईची, ओके, जदी 2 जुलाई भी जदी के जदी होउचंदी माने तांगर 18 वर्ष बा सॉरी 20 वर्ष कंप्लीट करछंदी से माने एलिजिबल हेबिनी। ओके, केवल 1 तारिख सुधा जो माने कंप्लीट करूछंदी से माने 2 जुलाई होउचंदी ताले 2 जुलाई सुधा हे पारिबेन। जो मानकर डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई थिबो, ओके, 3 जुलाई थी तो से कैंडिडेट मैंने अप्लाई करें, केवल से पिला माने जो मानकर 1 जुलाई सुधा से तारीख पूर्व जो माने कंप्लीट करते 20 वर्ष से माने आवेदन करेंगे एवं 33 इयर्स भितर थिबे 20 रु हमरो 33 इयर्स भितर। ठीक अछि, आ रहले कोन या पर देखंतु ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन रहइबा आपनकर, ग्रेजुएशन रहइबा आपनकर, क्वालिफिकेशन रहइबा असिस्टेंट सॉरी सेक्शन कंट्रोलर रो पोस्ट बाबद। ठीक अछि, तो निहाती भाबरे जो माने ग्रेजुएशन करिसेंती बा इक्विवेलेंट करिसेंती, ओके, से माने आवेदन करि पर माने ग्रेजुएशन लेवल जे कोन से इक्विवेलेंट कोर्स करिसेंती आपन बीटेक भी करथांदो ना काहे कि तबे भी आपन आवेदन करि पारिबे।
ঠিক আছে তো দেখুন पे लेवल कोन होची लेवल 6 रो सैलरी होची आपनको जो आपनको इनिशियल जो पे मिलिवो सेटा होची 35400 टंका रु आपनको आरंभ होची इनिशियल पेटा एवं आपनको जो रहउची प्रेस्क्राइब नॉर्मल जो कोर माने एज जो रहउची आपन मेंशन कर देची 20 33 पत्तरे एवं आपनको जो टोटल वैकेंसीज रहिची 119 टी वैकेंसी रहिची सेक्शन कंट्रोलर रो पोस्ट पे एति जिंस क्लियर हला हमरो अपन डेट कथा बुझी पाले एवं अपन क्वालिफिकेशंस एवं आपनको डिटेल जो पोस्ट बाबद को जहा माने सैलरी कोन रहिबो एवं एज क्राइटेरिया सब हमें देखले टोटल पोस्ट केते रहिची ऑल ओवर हमरो सब हमें बुझिले ओके आ गुटे देखंतु से कोन कहिची ना जो क्लोजिंग डेट दिया हिची आपनको 14 अगस्त टू क्लोजिंग डेट दिया हिची जदि केही प्लस माने वेट करछन रिजल्ट पई ठीक अछि दो ओके द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दैट इज आज ऑन 14 अगस्त 2026 मान 14 अगस्त 2024 तारिख से कौन सी मान जो हमर लास्ट डेट होची सबमिशन रो कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ओके जो माने कैंडिडेट माने फाइनल रिजल्ट वेट करछंती ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई बुझी पारछंती जदि आपनकर 14 अगस्त सुधा जदि आपनकर पूर्व जदि आसी जाउची तो भलो कथा जदि 14 अगस्त परे आसी ताले आपनकर माने कोन जो माने वेटिंग करछंती रिजल्ट पई कि से माने आवेदन करि पारि आपन ग्रेजुएशन कंप्लीट हिची और फाइनल ईयर देई दैछंती आपन रिजल्ट पई वेट करछंती से माने आवेदन करि परिबे नाही सीधा कथा से कहउछंती वेटिंग करूथवा रिजल्ट वेटिंग करूथवा कैंडिडेट माने आवेदन करि परिबे नाही ए पे से एलिजिबिलिटी तांगर हो नाही कहया गले ठीक अछि केति जिंस तापर देखंतु आ कोन सब रहउची टी इंपोर्टेंट देखिबा जे तळकु जिबा फटाफट तळकु जिया बेसी किछि डिस्कस करबी नहीं काहे जति इंपोर्टेंट होइबो से सब दुटी हमें एग्जाम आउट में कथा आइयो देखंतु स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन देछि आपनको देयर शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो माने आपनको सिंगल एग्जाम हो कोन से डबल एग्जाम नाही आपनको जेमति प्रिलिमिनरी मेंस तापर इंटरव्यू किबा वाइवा जहा रहिते सेमति नो आपको सिंगल स्टेजेस एग्जामिनेशन रहिछि सीबीटी मोड रे हो सेटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहिछि ठीक अछि सीबीटी मोड रे हो एंड फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बार तापर आपनको सीबीटी हो तापर आपनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक अछि बुझि पाले प्रथमे आपनको सिंगल स्टेज के माने आपनको प्रथमे सीबीटी हबो तापर आपनको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हबो जेटा कि सीबीएटी एग्जाम हबो एवं एटा क्वालिफाइंग नेचर रहिबो तापर होची आपनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक अछि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो क्लियर 300 ओके तापर देखुन आ कोन सब रहउची शॉर्ट लिस्टिंग कथा छाडंतु डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जनरल इंस्ट्रक्शन तापर कोन रहउची टिके देखिबा तळको टिके जिबा प्रेफरेंस ऑफ रेलवे जोन्स को प्रेफरेंस दे आपण दाम चाहउछन सब जिंस एडी नोटिफाई कर दिया हिची राइट टू अपॉइंटमेंट फ्री ट्रेन फैसिलिटीज एटी देखुन छाडन एता तो डिस्कस करिया नै तळको टिके जो देखंतु आ कोन सब रहउची आरबी स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड भी एटी मेंशन करा हिची आपनकर नेशनल सिटीजनशिप एज लिमिट कथा तो हम डिस्कस करले ऑलरेडी ओके एवं आपनकर सब जिंस एटी मेंशन कर दे देखंतु जदी एटी देखंतु मु आपथर कहि दोची जो एज ग्रुप रहिची आपन 20 33 वर्ष भीतर एलिजिबिलिटी रहउची आपनकर ठीक अछि आ से रहउची आपनकर अकाउंट देखंतु जो अनरिजर्व कैटेगरी माने अनरिजर्व कैटेगरी जदी आपन जदी जन्म होइछन 2/7/1993 रे जन्म होइछन ठीक अछि 2/7/1993 होइछन ओबीसी नॉन क्रिमिनल 2/7/1990 एससी एसटी 2007/1998 ठीक अछि ए देखंतु से कोन कहछि द अपर एज लिमिट डेट ऑफ बर्थ आज ऑन 1/7/2024 नॉट अर्लियर देन माने या थारु जदी आपन जदी पूर्वरु जन्म होइछन ठीक अछि मो कथा बुझि पाछंती जदी आपन अनरिजर्व कैटेगरी को किबा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करूछंती जदी आपनकर डेट ऑफ माने बर्थ या थारु पूर्व रे अछि माने 2/7/1993 पूर्वरु अछि ताले हम जानि रखंतु जे से माने एलिजिबल हेबे नै याको आवेदन करिया पे जदी आपन ओबीसी नॉन क्रिमिनल माने एनसीएल कैटेगरी को बिलोंग करूछंती तबे जदी आपनकर जन्म जदी 2/7/1990 पूर्वरु अछि बुझि पाछंती 2 जुलाई 1990 पूर्वरु जदी आपन जन्म होइछंती ताले आपन तथापि एलिजिबल हेबेनी सेमति एससी एसटी कैटेगरी जदी अछंती आपन 2/7/1988 1988 पूर्वरु जदी आपन जन्म होइछंती तबे आपन एलिजिबल हेबेनी बुझि पाछंती सेमति लोअर लिमिट कथा देखंतु लोअर एज लिमिट माने नॉट लेटर देन मान ता परे ठीक अछि सब कम्युनिटी पे ऑल कैटेगरी पे रहइबो सेम रहइबो जदी सब कोनोस भी कैंडिडेट जदी 1 जुलाई 2006 परे जदी जन्म होइछंती ओके 1 जुलाई 2006 परे जदी जन्म होइछंती तेबे से माने एलिजिबल हेबे नाही या पई क्लियर इनसोडी तेबे जेगना बुझि पारिल अति कथा बुझि परछन तो कथा जो माने भी एई जो मेंशन कराइछि या पूर्वरु माने जो लेफ्ट साइड देछि या पूर्वरु जदी आपन जन्म होइछंती आपन एलिजिबल नहंती जदी या परे जन्म होइछंती तेबे आपन एलिजिबल नहंती बुझि परछंती क्लियर दिस ओके तामने कहि जदी मोटामोटी हरि कहे गले जदी आपण अनरिजर्व कैटेगरी पे एडब्ल्यूएस कैटेगरी बिलोंग करछथि आपण जदी एई देखंतु ए डेट ऑफ ईयर जो दिया हेछि आ एई जो डेट ऑफ ईयर दिया हेछि ए डेट ऑफ ईयर मझिरे जदी आपण जन्म हिचंती ताहले आपण एलिजिबल सीधा सीधा कहया गले ठीक अछि तापर देखंतु एग्जामिनेशन फी आपण को एग्जामिनेशन फी कोन लागिवो
যদি ଆପଣ ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଯଦି ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସାମିନେସନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ଏକ୍ସାମିନେସନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସାମକୁ ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରି ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା କାଟି ଆପଣଙ୍କୁ 400 rupees ରିଫଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 400 ଟଙ୍କାକୁ ରିଫଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ବା ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ ରହୁଛି ଆପିୟରିଂ ଇନ ସିବିଟି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ସିବିଟି କୁ ମାନେ ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ରିଟନ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 400 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଫିମେଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ଏସସି ଏସଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲ ଆମର ରହିଲା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରହିଛି କିମ୍ବା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି 250 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ ଆପଣ ଯଦି ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି ଇନ ସିବିଟି। କହି ମେନସନ ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ନା, ଆପିୟର ଇନ ସିବିଟି। ଯଦି ଆପଣ ରିଟନ ଏକ୍ସାମିନେସନ କୁ ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ପଇସା ବା ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିସ୍ ରହିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ବି ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିସ୍ 500 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି ସିବିଟି ବା ରିଟନ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 400 rupees ରିଫଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଫିମେଲ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ, ଏସସି ଏସଟି, ଓକେ, ଇକୋନୋମିକାଲ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାसेସ୍, ଓକେ, ତାପରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଏଭଳି ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 250 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିସ୍ ଲାଗିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରିଫଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ। କେତେବେଳେ, ଯଦି ଆପଣ ରିଟନ ଏକ୍ସାମିନେସନକୁ ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି ବା ଦଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ବାବଦ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଡିସକସ କରିବାନି, ଏତିକିରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ଭିଡିଓଟିକୁ। ଓକେ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହଉଛି ବା ହେଲ୍ପ ଲାଗିଲା, କୌଣସି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଇନଫର୍ମେସନ। ତା ସହିତ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଭିଡିଓଟି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ବି ନୂଆ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ ବଟନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କଥା ହବା, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଏ ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।